buat ratusan. Ambil Lopez. Iya, campur Lopez. Campur Iya, Lopez. campur. Enak Bu? Enak. Mantap. Mantap. Tambah cici. Campur di Lopezan juga. Lopeznya minta sama Mbak ya, Pak? Iya, iya. Gak usah pakai tape Bu, punya saya Bu. Enggak, yuk biar cintul kemarin yuk. Campur. Ay, cendol apa? Dawet. Mantap Pak. Segar. Pedas. Segar. Alhamdulillah. Oh, belum. Belum. Sendalnya Punya gede-gede Bapak udah mau mahal. hari Lopez juga enggak? Enggak, langsung aja. Cendol tak berarti ya? Iya. Esnya ambil sendiri sini ya, Pak ya? Siap. Lombok piro? Cendolnya aku ngene. Campur. Lemu-lemu. Campur Lopez. Loh, masa Jawa dicampur Lopez? Campur. Ya. Campur Lopez tak kasih parutan kau. Ya elah, lek mabruk no. Enggak apa dinang. Wes santen sik dipakai anu kelopok ngene. Campur. Kasih gula. Lah sendoknya nyemplung. Mantap. Mantap. Oh.